बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज जनवरी की 17 तारीख है, हफ्ते का दिन है। मेरा आपसे आज के दिन का ये पहला इंटरेक्शन। सबसे पहले बात करेंगे जुनैद सफदर की, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के, कैप्टन सफदर के बेटे जुनैद सफदर की मेहंदी की शादी हो रही है। जुनैद सफदर की ये आप तस्वीर देख रहे हैं, तस्वीरें वायरल हैं, और इस तस्वीर में आप जुनैद सफदर को और उनकी अहलिया शानज़े साहिबा को देख रहे हैं। आप इस तस्वीर में देखिए, उन्हें मेहंदी के मौके पर स्टेज पर जुनैद सफदर लाते हुए मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी आपको नज़र आ रही हैं, और इसी तरह की और तस्वीरें हैं जिनको इस वक्त आप ये देखिए कि कैप्टन सफदर भी हमें नज़र आ रहे हैं जुनैद सफदर के साथ। तो डिस्कस किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, इन तस्वीरों को डिस्कस किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। जो हो रहा है मुझे उससे लेना देना नहीं है। दुल्हन कैसी लग रही हैं, दूल्हा कैसे लग रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा दुल्हन से ज़्यादा तैयार हैं या इनके शाही इंतज़ामात देखो, किस कदर दौलत की नुमाइश की गई है देखो, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। आई विश दिस कपल ऑल द बेस्ट। लेकिन मुझे जिस चीज पर बात करनी है, या बतौर सियासी कारकुन ही नहीं, पाकिस्तान के एक आम शहरी के तौर पर भी आपको जिस चीज पर बात करनी चाहिए, वो क्या है कि इस खानदान ने इन खुशियों को मनाते हुए पाकिस्तान में जो फस्तायत बर्पा की हुई है उस पर बात कीजिए। इस खानदान ने पाकिस्तान में जो सियासी मैंडेट की चोरी की है, सियासी फिजा को खराब किया है, वो देखिए। आपके इंतखाबात चोरी हुए, वो देखिए। जिस तरह से ये एक आम सियासी कारकुन की जिंदगी अजीरन कर रहे हैं, उसको देखिए। एक किसान की, एक मजदूर की, एक ताजिर की, एक आजिर की जिंदगी जिस तरह से इन्होंने अजीरन की है, वो देखिए। और साथ में आपको बात जिस चीज पर करनी चाहिए, आज जब ये खानदान खुशियां मना रहा है, अल्लाह ताला इनकी खुशियां मुबारक करे, कायम रखे, आमीन। ये ज़र्फ मेरा आपका होना चाहिए। लेकिन आज जब ये ख़ानदान खुशियां मना रहे हैं ना, तो जवेरिया अरशद शरीफ के घर के बाहर एक बंदा पहुंचा है। मैंने वो फुटेज देखी है, वो फुटेज मुझ तक पहुंची है, और वो आकर जवेरिया के बारे में बात कर रहा है, दरवाजे पर आकर बदतमीज़ी कर रहा है, बार बार बेल बजा रहा है। जवेरिया हैं, उनके बूढ़े वालिदैन हैं व्हील चेयर पर, और फिर उसके बाद उन बुजुर्गों के उस घर में ये बदतमीज़ी की जा रही है। गार्ड से, गली के मुख्तलिफ लोगों से पूछा जा रहा है, अजीबो गरीब हरकतें की जा रही हैं, और ये पहला मौका नहीं है, ये बार बार किया गया है। इस फस्तायत पे बात कीजिए। इस खानदान ने जिस रोज़ अरशद शरीफ शहीद हुए, उस रोज़ लंदन में केक काटा था, उस फस्तायत पे बात कीजिए। बाद में कहते हैं कि हिंदुओं के एक त्यौहार के सिलसिले में केक काटा। पहले कभी काटा था, उसके बाद कभी काटा है? लंदन में बैठ के अरशद शरीफ शहीद की शहादत वाले दिन केक काटा था। फिर जिस तरह से अरशद शरीफ शहीद के जसद खाकी की ताबूत की तस्वीर लगाकर मरियम नवाज शरीफ ने गिरा हुआ ट्वीट किया था, उस फस्तायत पे बात कीजिए। जुनैद सफदर की शादी है, अल्लाह ताला मुबारक करे, एक तरफ कीजिए। लेकिन आज भी जो हो रहा है अरशद शरीफ के खानदान के साथ, जो अदालतों में हो रहा है, जो उसके साथ उनकी गली में हो रहा है, उनके घर के दरवाजे पर हो रहा है, और ये खानदान उसमें बराबर का हिस्सेदार है, उस फस्तायत पे बात कीजिए। ये जिस कदर गलीज अंदाज में अपना कोई एक, जिसको ये पीएचडी स्कॉलर कहते हैं, सोशल मीडिया के बिहेवियर्स को जानने वाला कहते हैं, वो नंगी तरीन गुफ्तगू करता है ख़वातीन के बारे में, अरशद शरीफ के ख़ानदान की। फिर उसके बाद इन्होंने इसी तरह के 2 से 4 बैरून मुल्क कैरेक्टर पाल रखे हैं, जिनकी तस्वीरें हैं नवाज शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ के साथ, इन लोगों के साथ, इनके मिनिस्टर्स के साथ। उनकी बकवास देखिए, और ये बकवास जारी है। इस फस्तायत पे बात कीजिए। जिस तरह का तर्ज अमल इस खानदान का गिरा हुआ तर्ज अमल है, उस तर्ज अमल पे बात कीजिए। जुनैद सफदर को शेख रुहेल असगर साहब, उनसे बड़ा मेरा लाहौर में अच्छा ताल्लुक़ रहा है। मैंने उनके जहाँ पाकिस्तान मिंट है
وہاں ان کا سامنے ڈیرا ہے، وہاں جا کر انٹرویو کیا، وہ اسٹوڈیو میں آئے کئی بار، ان سے انٹریکشن رہا زبردست. وہ چھوڑ دیجئے اس خاندان کو، اس بچی کو، جنید کو چھوڑ دیجئے، لیکن ہاں یہ جس طرح کی کام کرتے اس پہ بات کیجئے. یہاں ونڈش کی خلاف ورزی ہوئی یہ کہا جا رہا ہے، ابھی مزید ڈیٹیلز نہیں ہے، اس پہ بات کیجئے. بٹ جنید صفدر کو، اس کو چھوڑ دیجئے، اس کا کیا لینا دینا ہے ان تمام چیزوں سے. تو اس کو مبارکباد دیجئے. اب اس کی بارات ہے، پھر اس کے بعد اس کا ولیمہ ہے. پہلے بھی ایک ناخوشگوار اینڈ ہوا تھا، تو وی مسٹ وش ہم آل دا بیسٹ. آگے بڑھتے ہیں. دوسری بات، اچکزئی صاحب، محمود اچکزئی صاحب کراچی آئے، اور کراچی میں محمود اچکزئی صاحب نے، تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت نے یہاں پر جو صحافیوں سے ملاقات کی زبیر صاحب کے گھر پر، وہاں میں بھی موجود تھا. میری اچکزئی صاحب سے پہلے جو نشست تھی صحافیوں کی اس میں بات ہوئی، پھر باہر پریس سے بات ہوئی، آپ نے دیکھا ہی ہے. وہاں ایک چیز پتہ چلی، یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. اس چیز کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً اب سے کوئی 14 مہینے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے اور بڑے گھر کے درمیان رابطے تھے، سب کو پتا تھا. تو کیا اس وقت بڑے گھر کے کسی بھی بڑے کے ساتھ یا درمیانے کے منجلے کے ساتھ یا کسی چھوٹے کے ساتھ کوئی رابطے ہیں، کوئی لائن اس وقت کنیکٹڈ ہے، کچھ ہے، کوئی کنڈی ڈلی ہوئی ہے؟ یہ جب بات کی گئی تو بتایا گیا، وہاں پر نام لے کر نہیں لیکن سیدھا بتایا گیا کہ اس وقت کوئی لائن نہیں ملی ہوئی. کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ تو ان کا صاف کہنا ہے کہ ہم اپنی احتجاجی تحریک کو آگے بڑھائیں گے، اپنے لائے عمل پر عمل درآمد کریں گے، اور انشاءاللہ ہم وہ پریشر بلڈ کرنے میں کامیاب ہوں گے کہ ہمیں کامیابی ملے گی. 8 فروری اس کامیابی میں کردار ادا کرنے والا ایک بڑا دن ہے. مینڈیٹ چوری اسی دن ہوا تھا. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ 8 فروری کو جب ہم سکسسفل بنائیں گے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بنائیں گے، تو پھر یہ ہوگا کہ فضل الرحمان صاحب بھی اس اتحاد کے ساتھ آ جائیں گے. اور اچکزئی صاحب سے بات ہوئی، سوال ہوا سیدھا سیدھا فوری طور پر کہ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب اور اچکزئی صاحب کی گفتگو ہوئی، ٹیپ کی گئی، اور اس گفتگو کے مندرجات معلوم ہوئے، اس گفتگو کے مکالمے معلوم ہوئے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کو. اور کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ مجھے وہاں سے پتہ چلا ہے اور ان کی بات چیت ہوئی ہے. اچکزئی صاحب نے کہا کہ میں اس سوال کا جواب دوں گا اسمبلی میں جا کر، ابھی بات نہیں کروں گا نواز شریف صاحب کے معاملے پر. لیکن بہرحال انہوں نے پھر یہ جو سچویشن ہے، اس سچویشن پہ بات کی، افغانستان پہ بات کی، مینڈیٹ چوری پہ بات کی، احتجاج پہ بات کی، ملک کے حالات پہ بات کی، تیرا میں جو اس وقت آپریشن ہو رہا ہے اس آپریشن پہ بات کی، ان حالات پہ بات کی، اور کڑی تنقید کی اسٹیبلشمنٹ پہ. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا یہ جو اس وقت اتحاد ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اتحاد، اس اتحاد کے لوگوں کو احتیاط کرنی ہے، اور اس اتحاد کے لوگوں سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ڈرے، کیونکہ یہ پہلا اتحاد ہے. انہوں نے کہا یہ پہلا اتحاد ہے جو کسی خفیہ ادارے نے نہیں بنوایا، اس نے نہیں کروایا، ان کے کہنے پر نہیں بنا ہے. انہوں نے کہا یہ بڑا انڈیجنس ہے. اور ساتھ میں عمران خان صاحب کی انہوں نے بے تحاشا تعریف کی کہ عمران خان صاحب مقبول ترین ہیں، الیکشن وہ جیتے تھے، الیکشن چھین لیا گیا. یہ تمام باتیں اچکزئی صاحب نے کی. میں نے ان سے سوال کیا، اور ان سے میں نے 2 سوالات کیے. ایک تو یہ تھا کہ 8 فروری سنڈے آ رہا ہے تو آپ کو سکسس ملنی چاہیے. تو انہوں نے کہا سنڈے ہم تھوڑی لے کر آئے ہیں، ہم تو 8 فروری کو مینڈیٹ چوری ہوا تھا، اس لیے ہم یہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں، تو یہ احتجاج ہمارا ہے، سنڈے سے اس کا کیا لینا دینا. میں نے کہا پھر یہ آگے بڑھے گا. تو ابھی یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ ایک روزہ ہوگا. پریشر بلڈ کر کے اپنی کامیابی کے ذریعے یہ بتایا جائے گا کہ ہم اس وقت مقبول ہیں، ہماری بات سنو. یہ جو مزاحمت ہوگی یہ مفاہمت کا رستہ کھولے گی، یہ ابھی پتا چل رہا ہے. دوسرا، اچکزئی صاحب نے، محمود خان اچکزئی صاحب سے میں نے جو اور سوال کیا اس میں ایک سوال بڑا امپورٹنٹ تھا. انہوں نے کہا کہ یہ واحد اتحاد ہے جو ایجنسیوں کے کہنے پر نہیں بنا. تو میں نے کہا پی ڈی ایم بنی تھی، تو وہ چارٹر آف ڈیموکریسی والے موقع سے شروع ہوئے اور پھر یہاں تک آئے، اور انہوں نے کہا کہ کہیں نہ کہیں معاملہ تھا، انوالومنٹ تھی. محمود خان اچکزئی صاحب نے یہ بات کی، اور انہوں نے کہا کہ ابھی کوئی بھی اس کے پیچھے نہیں ہے، اس کے سر پر نہیں ہے، اور یہ اپنے بلبوتے پر کام کرنے والی تنظیم ہے.
शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, इस हुकूमत के लोगों के हवाले से उन्होंने बात की कि घर जाते होंगे तो कैसे अपनी बीवी का, अपने बच्चों का, अपने रिश्तेदारों का ये सामना करते होंगे, उनको कैसे अपना मुंह दिखाते होंगे, क्योंकि ये मैंडेट चोरी करके बैठे हुए हैं, सबको पता है। जब आप किसी को बता दो ना मैं वजीर, तो वो हंसते होंगे दिल में कि तुम वजीर। ये महमूद खान अचकज़ई साहब ने बात की और उन्होंने ये कहा कि इस्टेब्लिशमेंट हट जाए, इस्टेब्लिशमेंट पीछे चली जाए और सियासत के मामलात सियासतदानों को देखने दिए जाएं। यहाँ पर जिन लोगों से बात हुई तो उन्होंने ये भी कहा कि बार बार इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कहा जाता है कि हम सियासत में इन्वॉल्व नहीं, लेकिन फिर आप आते हैं, आकर बिस्मिल्लाह और एक से दो जुमले जिनमें नंबर्स बताते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की, और उसके बाद तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, सुहेल आफरीदी के खिलाफ, स्पेशली इमरान खान के खिलाफ की जाती है। तो ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। यहाँ पर यह बात भी की गई और ये कहा गया कि अगर इस्टेब्लिशमेंट पीछे हट जाए, अब ये अगर बहुत बड़ा है, क्या इस्टेब्लिशमेंट पीछे हटेगी तो इस वक्त तो जो सूरत हाल है उसमें कोई चांस नहीं है कि क़ुव्वत नाफिज़ा पीछे हट जाए और इन लोगों के एहतजाज में कामयाब होने के लिए मौका फराहम करे। आई डू नॉट सी अ चांस। बड़ी सीधी बात है। तो फिर यहाँ से आगे वे फॉरवर्ड क्या है, कैसे निकलेगा? तो इनका ये यकीन है कि हम 8 फरवरी के लिए मोमेंटम बना रहे हैं। मोमेंटम बनेगा और इतना भरपूर बनेगा कि एहतजाज होगा, बहुत बड़ा एहतजाज होगा और वह एहतजाज डेंट डालेगा। ये कहा गया कि ऐसा डेंट डलेगा कि फिर उसके बाद इस हुक्मरान इत्तेहाद को चलाने वाले मजबूर होंगे कि हमसे बात करें। हिकमत अमली क्या है, क्या करना है? धरने देने हैं, जो कनेक्टिविटी है दो सूबों के दरमियान, खैबर पख्तूनख्वा और मरकज़ के दरमियान, वो कनेक्टिविटी काटनी है, अपना पैगाम देना है और मफलूज करने की, सिस्टम को मफलूज करने की कोशिश करनी है। ये इनमें से किस चीज़ पर अमल दरामद करते हुए ये मकासद हासिल किए जाएंगे, अभी इस सवाल का जवाब देने से इज्तिनाब किया गया। उनका ये कहना है कि हम काम कर रहे हैं और हम अपनी स्ट्रेटजी में कामयाब ज़रूर होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।